नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सिलीगुड़ी में एक वैद्य व्यक्ति के लापता होने को लेकर परिवार के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। लापता व्यक्ति का नाम पीयूष दास है। उम्र लगभग 62 वर्ष से अधिक। जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे वो घर से बाहर निकले थे। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। लापता होने के समय पीयूष दास ने सफेद शर्ट, नीले चौकदार पैंट और ऊपर एक हाफ स्वेटर पहना हुआ था। उनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 3 इंच है। उनका घर सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 31 के शक्तिगढ़ 9 नंबर क्षेत्र में है। परिवार के अनुसार वो सामान्य रूप से घर से निकले थे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि लापता होने से पहले घर में किसी तरह का झगड़ा या तनाव नहीं था। अचानक इस तरह गायब हो जाने से परिवार गहरी चिंता में है। रिश्तेदार और परिजनों के बीच तलाश करने के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। शनिवार को लापता व्यक्ति की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि कई दिनों इंतजार के बाद भी पति का कोई पता नहीं चलने पर वे बेहद व्याकुल हैं और प्रशासन से मदद की अपील कर रही हैं। इसी बीच एनजेपी फंडी में लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार ने बताया कि यदि किसी को पीयूष दास के बारे में कोई जानकारी मिले या पता चले तो कृपया 9749210810 या 9641556510 नंबर पर संपर्क करने का अनुरोध किया। আমার হাজবেন্ড পীযূষ দাস 24 তারিখ 10টার পরে বের হয়েছে। তারপরে 3-4 ঘন্টা পরে খোঁজ করি, ফোন করি, ফোনে দেখি 2 ঘন্টা পরে আমি খোঁজ করি সবসময়, ফোন সুইচ অফ। তারপরে ওকে পাওয়া যাচ্ছে না দেখে আমি বিকাল 6টার মধ্যে এনজিবি ফাঁড়িতে ডায়েরি করি। ডায়েরি করার পরে ওকে এখনো পাচ্ছি না তুলে। ওর পরনে ছিল হচ্ছে ফুল শার্ট, হাফ সোয়েটার, ভেতরে হচ্ছে একটা ফুল সোয়েটার, প্যান্ট হচ্ছে ঘিয়া রঙের, জুতা ছিল হচ্ছে আপনার উড কালার, হ্যাঁ, আধা পাকা চুল, অল্প অল্প পাকা চুল, মাথার মধ্যে স্মৃতি করে আর একটু একটু দাঁড়িয়ে আছে অল্প অল্প। পায়ের মধ্যে এক পায়ে একটু সমস্যা, দুটা পায়ের মধ্যে একটু 1.5 ইঞ্চি ডিফারেন্স। গায়ের রং শ্যামলা, চোখটা একটু বড় বড়। কেউ থাকেন তাহলে এনজিবি ফাঁড়িতে বা আমার বাড়ি শক্তিগড় 31 নম্বর ওয়ার্ড 9 নম্বর রাস্তা জোড়া মন্দির মোড়ে, ওখানে আসলেই ফোন নম্বর হচ্ছে 9476384041। না, আর কোনোদিন বের হয় নাই। মোটামুটি সব জায়গায় খোঁজ করছি, যাওয়ার কথা ছিল না। না, আমাদের তো ছেলে মেয়েই নাই। কিসে আমি ওকে খুব ভয় পাই। ও একটু মানে বেশি কথা বলে, তো একটু কথা বললেই ওর সমস্যা সৃষ্টি করবে, সেটা আমি চুপচাপ থাকি। তো যা বলার বলতেছে বলুক, যা এরকম একটা কথা 10 বার বলতে থাকে। ওর আছে, সুগার আছে, থাইরয়েড আছে, প্রেশার আছে, গ্যাস্ট্রিক আছে। না, সাথে কিছু মোবাইল ফোনটাও কি সেটা মোবাইল ফোনটাও নেয় নাই, শুধু সেটা সিম কার্ড।